जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाल खबर रे जेनभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आज 10 तारीख रविवार कौन रही ओडिशार पाणीपागर खबर एवं सर्वशेष देखा लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा रे आहुरी मात्र 4 दिन भिजिब एवं 16 तारीख में बात्या रूप नेब बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसतु पूरा नजर पुरे रखिबा कौन रही ओडिशार पाणीपागर खबर। दर्शक बंधु ओडिशा बर्तमान जारी रही ग्रीष्म प्रभाव। ए ग्रीष्म प्रभाव रे ओडिशार अनेक स्थान रे बर्तमान सिझुची खरारे एवं खरा ताती गरम रे बर्तमान ओडिशा बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि। किंतु एबे आश्वस्त खबर देइछि ओडिशा पाणीपाग विभाग 16 तारीख रे पुणी एक लघुचाप एवं जहाँ आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी कला भारतीय पाणीपाग विभाग। एवं सर्वशेष आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव रे ओडिशा रे बात्या रूप नहीं बारे संभावना रही। किंतु 2025 2024 जो भली भाव रे बात्या ओडिशा परे ना सुनिले समस्तक मनरे भय सृष्टि हुए। पुणी एक से बात्या को नहीं बेस सरगरम रही लोकमानंकर भितरे ककुआ भय केते रहिबो यार ओडिशार क्षतिग्रस्त करिवो। किंतु जहाँ पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ कहुई ओडिशा रे प्रबल बात्या रूप नहीं पारे। किंतु आज जो भली भाव रे देखा जाइछि 10 तारीख रविवार ये दृश्य होछि पाखापाखि वर्षार सिस्टम को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु 12 रे लघुचाप 15 रे बात्यार रूप स्पष्ट माड़ी आसुछि एक लघुचाप 11 बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। किंतु एउ दिगरे गति करिवो एहार मध्य प्रभाव कौन रहिबो ता मध्य स्पष्ट होइनी। किंतु दक्षिण अंडमान सागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल सृष्टि होउछि एक घूर्णिबलय जहाँकि समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर उच्च जाए व्यापी रहिबो बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। किंतु घूर्णिबलयटी आहुरी घनीभूत होई 12 रु 13 तारीख बेलू एक लघुचाप रे परिणत हेबो एको नै आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। परवर्ती समय अधिक घनीभूत होई किंतु अवपात रूप नेबार संभावना रही। सेपटे 15 तारीख पर बात्यार रूप स्पष्ट जना पड़िबो। यह प्रभाव रे राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मध्य दिया जायछि। आगामी 4 दिन अर्थात 12 पर्यंत विभिन्न स्थान रे हल्कारु मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे किछि विजुअल माध्यम रे स्पष्ट करूछु चित्र पाणीपाग विभाग तरफ जो भली आकलन करा जायछि ओडिशा रे अनेक जिला रही सेति मध्यरु भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर नवरंगपुर यही स्थान मानकरे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम रे आमे चित्र देखौछु जो चित्र ओडिशा रे अनेक जगह वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। दर्शक बंधु कोटिपटरे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहउता बेले कृषकर मेरुदंड हेउछि तार कृषि एवं बारंबार कुआपतर एवं कालबैशाखी वर्षा फल ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि ताकू नहीं वर्तमान आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। ओडिशा रे आहुरी मात्र आज जो भली 10 तारीख 11 और 12 तारीख रे मध्यम धरणर ओडिशा रे वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करा जायछि। किंतु 16 तारीख रे बात्यार रूप नहीं पारे। किंतु आमे जो स्पष्ट चित्र देखौछु ओडिशा रे जो भली देखंतु किपरि भाव रे रहिछि आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव रे रहिछि ओडिशार स्थिति रहिछि ताकू मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग जो आकलन करिछि ओडिशा रे अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य रब। किंतु पाणीपाग विभाग तरफ जो आकलन करा जायछि आमे किछि दृश्य माध्यम रे स्पष्ट चित्र देखौछु देखंतु किपरि भाव रे तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रहिबो ओडिशा रे जदि जारी रहिबो ताकू नै मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग।
দর্শক বন্ধু কিছু ভিজুয়াল মাধ্যমে আমি স্পষ্ট চিত্র দেখাউছু দেখুন যেভাবে রয়েছে আজির দৃশ্য রয়েছে তা মধ্য দৃশ্য সহিত লঘুচাপ জনিত বর্ষা মধ্য ওড়িশা উপরে রহিব তাকে নিয়ে মধ্য আকলন করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ তার আকলন করেছি ওড়িশারে ভদ্রক বালেশ্বর কটক পুরী গঞ্জাম গজপতি রাউরকেলা ঢেঙ্কানাল পারাদ্বীপ সম্বলপুর বরহমপুর নবরঙ্গপুর এই স্থান মানকরে প্রবল বর্ষা সহিত বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্য সম্ভাবনা রয়েছে দর্শক বন্ধু আমি দেখুছু দেখুন পবনর বেগ মধ্য কেতে রয়েছে পাখাপাখি পবনর বেগ আমি যদি দেখিবা মানে 40 রু 50 কিলোমিটার রয়েছে তাহার মধ্যে যদি বাত্যার রূপ নুহে পাখাপাখি 90 রু 120 কিলোমিটার বেগরে পবন মধ্য বহিবার মধ্য আশঙ্কা করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ যেভাবে আকলন করেছি দর্শক বন্ধু কিছু স্থাନରେ হালকারু মধ্যম ধরনের বর্ষা হয়ে পারে কিন্তু অনেক স্থাନରେ মধ্যম ধরনের ঝিপিঝিপি বর্ষা সহিত ঝিপিঝিপি বর্ষা সহিত বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্য সম্ভাবনাকে নেই ভারতীয় পাণিপাগ তার পূর্বান করেছি অনেক স্থাନରେ বর্ষা হইপারে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র দ্বারা মধ্য করা যাইছি কিন্তু আজ যেভাবে দিন তমাম যেভাবে বর্ষা রয়েছে তাকে নেইকি বর্তমান আকলন মধ্য করুছি গোটিয়ে পটে গ্রীষ্ম প্রভাব জারি রয়েছে বেড়ে ওড়িশারে অনেক স্থাନରେ বর্তমান রয়েছে বর্ষার তাণ্ডব লীলা কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সহিত বর্তমান কিছু স্থাନରେ হালকারু মধ্যম ধরনের বর্ষা পবনর বেগ মধ্য অধিক রহব তাকে নেই মধ্য আকলন করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু আমি যদি দেখিবা গ্রীষ্ম প্রভাব যেতবে ওড়িশা উপরে জারি রয়েছে পাখাপাখি সবু জেলা মানকরে 40 রু 30 ডিগ্রি পর্যন্ত রয়েছে ইয়ার পাণিপাগ রয়েছে পাণিপাগর খবর অনুযায়ী যে আকলন মধ্য যে করছি পাণিপাগ বিভাগ মধ্যরু আমি দেখিবা ঝিপিঝিপি বর্ষা এবং বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্য ওড়িশা উপরে জারি রহিব পাখাপাখি আহুরি 4 রু 5 দিন ভরি ওড়িশারে এর স্থিতি বর্তমান রহিব তাকে নেই বর্তমান আকলন মধ্য করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তারা পূর্বান করেছি অনেক স্থাନରେ বর্ষার তাণ্ডব লীলা মধ্য দেখা মিলিব কিন্তু যদি লঘুচাপ জনিত বর্ষা যেতবে ওড়িশা উপরে রহিব পাখাপাখি ইয়ার বাত্যা রূপ মধ্য রব এই বাত্যারে অনেক জায়গায় পবনর বেগ মধ্য 90 রু 100 কিলোমিটার পিছা রহিব মধ্য আকু আকলন করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কিন্তু স্পষ্ট হয়েছে ওড়িশার বাত্যার রূপ মধ্য স্পষ্ট হয়েছে বাত্যাকে নেই বর্তমান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র কহিবা অনুযায়ী ওড়িশার বাত্যার ভয় মধ্য রয়েছে অনেক স্থানে বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষার মধ্য সিস্টম রয়েছে তাকে নেই বর্তমান আকলন করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ ভারত পাণিপাগ বিভাগ তরফর যেভাবে পবনর বেগ মধ্য অধিক রহব বলে মধ্য আকলন করছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ দর্শক বন্ধু কিছু ভিজুয়াল মাধ্যমে আমি স্পষ্ট চিত্র ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ପବନର ବେଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ତା ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଆରବ ସାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ତାର କିପରି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 4 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରାଯାଇଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି କିପରି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରୁହେ ଏ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନୁହେଁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୁଏ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2025 ବେଳରେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଘାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।